Ya kan? Oh, masih ada bot gua. Gua lupa guys, gua bukan lawan Sans anjing. Bukan lawan Sans gua. Lawan Always Akmal, Cok. Ote. Ay, kirain mau udah di situ. Gentleman anjing. Banget, oke Mas. Pinjam meetingnya, pinjam meeting. Kenapa? Rangkonya masih ada. Oh, cewek gentleman mau ya. Weh, gak flicker dia. Aku di atas. Terlalu predik ya gue ya. Kira lah. Kita bait guys. Flicker. Mentol nih publik nggak ada refleks apa gimana sih jembor? Loy, udah stres gue guys. Ulti loy. Sakit. Walah. Walah.